إذا التلاميذ الأعزاء السلام عليكم. بالنسبة لنا هذا الفيديو ما كنتش غنديرو، ولكن مجموعة ديال لي ميساج كانوا جاوني في بريفي كيسولو على هاد النوع ديال التمارين. مجموعة من التلاميذ كان كيجيهم صعوبة لفهم أو للإجابة عن هاد الأسئلة. إذا نحاولو عطيت واحد جوج أمثلة على التمرين هذا. عندنا التمرين الأول عندنا A et B appartenant à un tel que PG CD de AB est égal à 30 et le produit de A fois B est égal à 2700. Donc déterminer A, le PPCM de A et B, et puis A, on détermine A et B. Donc premièrement, عندنا واحد العلاقة باش نفهمو. عندنا واحد العلاقة كتقول بأن البرودوي ديال A, B, c'est-à-dire deux entiers naturels A et B est égal à A, le PGCD multiplié par le PPCM ديال les deux nombres. Donc le produit ديال le PGCD مع le PPCM est égal à le produit ديال les deux nombres A et B. C'est-à-dire هادي اش غنستنتجو حنا اش طالب لنا A le PPCM ديال AB. Donc A le B est égal à AB sur le PGCD qui est égal. On va dire l'application numérique est égal à 2700 sur 30. Donc est égal à 72 على 3 هي تساوي 90. Donc le B est égal à 90. Donc عندنا باش نديتيرمينيو A et B سي تري سامبل. عندنا واحد العلاقة كتقول بأن بالنسبة لينا اش كيعني هادي A et B تيكالا 30. كوي تيكالا هادي اش كتعني هاد الكتابة؟ يعني أن 30 c'est un diviseur commun ديال A et c'est un diviseur de B. نترجمو هاد الكلام هذا نكتبوه كتابة، يعني أن c'est-à-dire A est égal à K fois 30. علاش قلنا K fois 30؟ يعني أن A 30 c'est un diviseur ديال A. يعني il existe un cas appartenant à N tel que A est égal à 30 fois K et B est égal à K prime fois 30. لأن حتى هنا كنلقاو بأنها B c'est un plutôt 30 c'est un diviseur de B avec K et K prime appartenant à N toujours. Donc اش عندنا؟ غادي نعوضو. Qu'est-ce qu'on a ici? On a A fois B. A fois B est égal à 2700. D'accord? غادي نديرو 2700 يعني AB غادي نعوضو A ونعوضو B. شكون هي A قلنا هنا؟ شكون هي A؟ A هي K fois 30. K fois 30 multiplié par شكون هي B؟ B هي K prime fois 30. هادي شنو قلنا هنا؟ هادي A fois B. À quoi est égal à 2700. C'est-à-dire اش كتعني هادي؟ K fois K prime est égal à 30 fois 30 fois 30 au carré est égal à 2700. C'est-à-dire K fois K prime à quoi est égal là? Est égal à 2700. Oui, divisé par 30 au carré, il y a 900. On va dire la simplification. Donc, on a bien K fois K prime est égal à 3. اش كتعني هذا؟ عندنا واحد الكتابة 3 كو égal à 3. 3 est égal à 3 fois 1 ولا 1 fois 3. غادي نعوضو هاد الكا. في الكا الأول غتكون كا إلا كانت كا تساوي 3 كا بريم غادي تساوي 1، وإلا كانت كا تساوي 1 كا بريم غادي تساوي 3. غنعاود نكتبو هادشي. c'est-à-dire أن كا est égal à 3 et
K prime est égal à 1. Ou, اش كتعني؟ ou شنو؟ ou K est égal à 1 في هاد لو كاج جوج et K prime est égal à 3. نعوضوا هاد الكتابة. اش كتعني هادي؟ امبليكاش اش كيعطينا هادو؟ كيعطينا جوج الحوايج. كيعطينا ان ك غنعوضوه هنا في ا ديالنا. فين هي هاد الكريتور هادي؟ دونك ا تيغالا 3 فوا 30 كيتيغالا 90. نعوضوها هاكا. شحال لقينا فيها؟ 3 فوا 30. عاوتاني اي بي اكو تيغال دائما 30 فوا 1 كيتيغالا 30. هذا لو كوبل الاول هو 90 30. داكور. في لو كاج جوج عندنا ا تيغالا اشنو؟ 1 في 30 تساوي 30 اي بي تيغالا 30 فوا 3 يتيغال ا 90. اذا لو كنبقاو لو كوبل جوج هو 30 90 90. سي تو سكي لي هنا ديالنا في هذا. دونك هذا بالنسبه للبريمي اكزرسيس. لو دوزيام اكزرسيس كيختلف شويه. علاش؟ هنا شنو كتلاحظوا؟ هنا عندنا لو برودوي ديال ا بي وهنا شنو عندنا؟ عندنا لا سوم. اون فيغا. دونك نتمنى يكون باين هادشي باش اللي بغا ينقلو. نعاودو نديرو لو دوزيام اكزرسيس immédiatement. Donc, pour le deuxième exercice, شنو عندنا؟ عندنا نكتبو المعطيات. عندنا A plus GCD ديال A et B est égal à 18 et A plus B est égal à 360. عندنا واحد الحاجة غنرجعو كيما خدمنا في الطريقة الأولى. عندنا A B B est égal à 18. اش كيعني هادي؟ كيعني ان 18 كتقسم ا و 18 كتقسم بي. سيتادير ان ا est égal à k fois 18 et b est égal à k fois k prime fois 18 avec k fois k prime qui donne avec k prime égal à 1. C'est-à-dire هاد كا مع كا بريم راه ما قلتلكمش في البريمي اكزيرسيس. نزيدوها عندنا كا فوا كا بريم سون بروميي اونتر او. داكور. سون بروميي يعني ما عندهم قاسم مشترك واحد اللي هو واحد فقط. داكور. غادي نعوضوا هاد الكتابه. نكتبوا حنا اش بغينا. حنا بغينا ا بلس بي. ا بلس بي اكو تيغال ا كا فوا 18 plus, je connais B. est égal à K prime fois 18. C'est-à-dire, هذه quoi est égal? لقينا لا سوم ديالو شحال؟ combien est égal? est égal à 360. غادي نعوضوا هذه. C'est-à-dire K, c'est-à-dire K 18 facteur ديال K plus K prime est égal à 360. C'est-à-dire K plus K prime est égal à 360 sur 18. Donc, K plus K prime, on la simplification. Donc, est égal à 36 divisé par 2, il y a 2, il y a 20. D'accord? Est-ce qu'il y a une qui s'appelle K fois K prime est égal à 20. Et nous allons voir les deux nombres. Ils connaissent les nombres premiers. Tel que la somme ديالهم le nombre premier entre eux tel que la somme ديالهم est égale à 20. هذه هي la signification mathématique ديالها. يعني la somme ديال les deux nombres est égale à 20 ولكن عندنا الشرط خص يكونوا premier entre eux. غادي نبداو بالبريمي. غادي ناخذوا في لو كان الاول كانت k est égale à 1. donc k prime شحال تساوي؟ تيغال 19. كنلاحظوا بان 1 مع 19 sont de nombres premiers entre eux. Ou
نشوفوا الحالة الجوجة ك إيتيغالا إلا درنا دو، إذا درنا ك إيتيغالا دو، لاحظوا معايا باش نعرفوا واش كنتيريو هنا، ك إيتيغالا دو، دونك ك بريم شحال تساوي 18. كنلاحظوا بأن ك مع ك بريم هنا ne sont pas premiers entre eux، دونك غادي نحيدو هذا ما صالحناش، داكور، غادي ناخدو 3 مع 17، علاش 3 مع 3 بلس 17 إيتيغالا 20، ونشوفوا هاد 3 مع 17 واش qu'ils sont premiers entre eux ou non. دونك غنلقاو بأنهم sont premiers entre eux. الحالة الجوجة نديرو ك إيتيغالا ك بريم، إذا كانت ك تساوي مثلا ك تساوي 4 مع 16، كنلاحظو 4 مع 16 ne sont pas premiers entre eux. كنمشيو 5 مع 15 حتى هي ني با بريميي entre eux، عندهم لي ديفيزور. 6 مع 14 ميم شوز، عندنا 7 مع 13، ردوا البال 7 مع 13 اش عطاتنا دونك سون دي ديفيزور كومان. غادي نمشيو لاخر، واش كاين عندنا شي حاجه اخرى؟ اش بقات لنا 8 مع 12 نو، دونك بقات لنا ك تيغالا 9 و ك بريم تيغالا 11. ثلاثه الحالات، دونك غادي ندرسو هاد الحالات بربعه ونحاولو نجبدو اكس، نجبدو ا اي بي. في لوكا الاول غنلقاو بان ا شحال كتساوي ك فوا 1، فين هي؟ الا كانت ا فين هي؟ ك فوا 18، غنديرو ك فوا 18. دائما كنخدمو في هذا، ردوا البال. بالنسبه ل ا كنخدمو هذا، بالنسبه ل بي كناخدو هذا وكنعوضو ك في هاد لي دو ك. chaque cas on remplace k par sa valeur. Donc le premier cas k est égal à 1, donc a est égal à 18. et b شحال غادي تساوي؟ شحال غنلقاوها 18 فوا 19. المهم حاولوا تكالكوليوها، تيغالا ك بريم، قلنا 19 fois 18. Essayez de faire le calcul là. Pour le deuxième cas, A quoi est égal à 3 fois 18, c'est 54. D'accord? 54, غنكتبها كاع باش تبان لكم. 3 fois 18 égal à 54. والأخرى تلقاها pour B est égal à شحال؟ est égal à 17 fois 18. Essayez de faire les calculs. Le troisième cas, on a A, quoi est égal? Allez, K est égal à 7 fois 18. Ou B, quoi est égal? Donc 13 fois 18. Le dernier cas, toujours on a E. Le dernier cas, on a A est égal à 9 fois 18 et B est égal à combien? Est égal à 11 fois 18. Donc هما الأعداد اللي عندنا A، عندنا 4 كوبل، داكور. هذا الكوبل الأول قلنا باش تبان لكم 3 فوا 1 égal à 18. هادو حاولوا تخدموا بالكالكولاتريس vous allez trouver هاد النومبر. دونك هاد النومبر هما اللي كيبينوا لنا هاد A و B. إذا A و B في الحالة الأولى، هاد لو دوزيام كا A و B، لو تروزيام كا A و B، و لو كاتريام كا A et B. سي تو سكي بور هاد ليكزيرسيس هذا. وغادي ننتقلوا واحد ليكزيرسيس حتى هو شفتوا بأنه مهم، غادي نحاولوا نخدموه. Exercice 3, déterminer le diviseur de 22. On déduire tous les entiers naturels x et y, vérifiant x plus 1 facteur de x plus 2 est égal à 22. Donc, première question, on détermine le diviseur. Donc, déduire 22. Voilà. Maintenant, 1, 2, غادي نبداو 1 مثلا نديرو 22, 2 عشان 11, 3 ما كايناش, 4 ما كايناش, 5, 6, 7, 8, 9. دونك هادشي اللي عندنا 1, 2, 11 et 22. هادو هما لي ديفيزور de 22.
Donc, on déduit tous les entiers naturels, vérifiant x fois x et y, vérifiant. On a x plus 1, facteur de x plus 2 est égal à 22. اش كتعني هاد الكتابة؟ يعني أن اشنو قلنا على 22 est égal à 1 fois 22 ou bien 22 fois 1 ou bien 2 fois 11 ou bien 11 fois 2. دونك في الحالة الأولى غادي تكون هاد ليكريستور كتساوي هادي، وفي الحالة الجوهرة غادي تساوي هاد الأخرى هادي. دونك مثلا في البريميو كا x بلس 1 غادي تساوي 1 و x بلس 2 est égal à 22. عاوتاني في الدوزيام كا غادي تكون x بلس 1 est égal à 22 et x بلس 2 est égal à 1. في le troisième cas, on a x plus 1 est égal à 2 et x plus 2 est égal à 11. Et le troisième cas, x plus 1 est égal à 11 et le deuxième cas, et x plus 1 est égal à 2. Donc, je vais t'arrêter là. Donc, l'écriture va tout là. Donc, x plus 1 est égal à 1 et x plus 2 est égal à 22. هذه في الحالة الأولى premier cas. deuxième cas. نخدمو هذا بعدا. Donc x est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc et x est égal à 20. الأولى. Donc الكوبل الأول هو 0. شوف الكوبل الأول هو 0 20. D'accord. Deuxième cas, on a x, oui, x plus 1 est égal à 22 et x plus 2 est égal à 1. D'accord. Donc, on a x est égal à 20, 21 et x, je vais te servir là. Donc x plus y, alors je m'excuse, on a y plus 1. D'accord. On a y plus 1 x, donc on a y, donc y, on a y plus 1, donc y là. D'accord. Là, y on a x, donc y, x, donc y plus 1 est égal à 22 et x plus 2 est égal à 1, c'est-à-dire on a y, est égal à 22 moins 1, il y a 21 et x est égal à 1, moins 2 est égal à moins 1, donc هذه n'appartenant pas à 1. Donc هذه كنضربو عليها. علاش؟ لأن هنا x شحال كتساوي؟ موان 1 ما كنخدموش في n. دونك حنا كنخدمو في n تكون بوزيتيف. دونك في لو troisième cas, regardez bien, donc هنا y plus 1 est égal à combien? Est égal à 2 et x plutôt. Xomzien, x plus 2 est égal à 11. D'accord. Je vais y. Y est égal à 2 moins 1, il y a 1. Et x, je vais 2, 11 moins 1, il y a 9. Donc, on a le cas de donc x, y est égal à 9. Il y en a 1. Donc, on a 20, 0. 20, 0. D'accord. Le quatrième cas, on a y plus 1, on a x plus 2. Donc y plus 1 est égal à 11 et y plus 2 est égal à 1 est égal à 2. D'accord. Donc je vais sortir là. Y est égal à 10 et x est égal à 0. Donc le couple est là, le couple tête, on voit 0, 0, 10. D'accord. Donc هادو هما اللي عندنا. دونك 3 كوبل عندنا ها الاول ها الجوج هادو هما لا سوليسيون.
إذا بغينا نديرو لا سوليسيون اس اكو تيغالا عندنا 20 0 وعندنا 9 1 وعندنا 0 10. دونك هادو هما لي سوليسيون اللي عندنا. دونك لونسومبل لي سوليسيون عندنا 3 كا. هذا علاش حيدناه؟ لأن هذا سي ان اونتيي نيجاتيف هنا. داكور تكون appartenant à n. Donc pour le deuxième, j'espère que c'est clair. Deuxième exercice, تولفا هنا. toujours ملي يكون عندكم بحال هاد l'exercice ردوا البال الطريقة باش غادي نخدم. عندنا x y plus x plus y تيغالا. ديما فاش تكون عندك هاد الكتابة خصك تفكر شي حاجة شي ميثود باش تفاكتوريزي. ردوا البال هنا. دونك عندنا x غادي نفاكتوريزي هنا فاكتور دو y بلس 1 بلس شنو y هنا تيغالا 30. اش بان لكم هنا؟ اش خصني نزيد؟ بان ليا خصني نزيد واحد وهنا غادي نزيد واحد. داكور إذا زدت واحد هنا ما كتغيرش المتساوية تعطينا y بلس 1 فاكتور دو x بلس 1. داكور هادي اكو تيغالا 30 31. دونك غنرجعو من كا بحال هنا نبقى نخدمو. شكون هما عندنا اش كتلاحظوا بالنسبة لينا هنا 31 تيغالا هادي سي ان نومبر برومي. دونك 31 شوف معايا 31 تيغالا 1 فوا 31 ولا 31 فوا 1. دونك في الحالة الأولى غتكون هنا. دونك عندنا دو كا. برومي كا عندنا y plus 1 est égal à 1 et x plus 1 est égal à 31. Donc هنا x شحال y شحال تساوي est égal à 0 et x est égal à 30. D'accord. في le cas deuxième cas شنو عندنا؟ donc le deuxième cas عندنا y plus 1 est égal à 31 et x plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire y est égal à 30 ou x est égal à 0. Donc le couple اللي عندنا هنا في الأول هو 30 0. le couple الجوج هو 0 30. Donc إلا بغينا نديرو S c'est-à-dire l'ensemble des solutions est égal à le couple الأول هو 30 0 مع 0 30. C'est tout ce qu'il y a pour l'exercice. بحال كما قلت لكم ردوا البال غير دائما il faut factoriser. Il faut avoir une écriture factorisée باش تلقاو واحد النوم بحال هكا. allez حتى الفيديو آخر إن شاء الله.